আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি যে ভিডিওটা রিয়াকশন দেবো সেটা হলো দে দে পেয়ার দে 2 অফিসিয়াল ট্রেলার। হ্যাঁ, অজয়ের নতুন আরেকটা মুভি বেরিয়েছে দে দে পেয়ার দে। এই মুভির সিকুয়াল। এই মুভিটা যে ফার্স্ট পার্ট ছিল সেই পার্টটাতে কিন্তু রোমান্টিক প্লাস কমেডির একটা মিশ্রণ ছিল। তো ফার্স্ট পার্টে কিন্তু তাবু ছিল, বাট এই পার্টের টাইটেলে অন্তত তাবুর নাম দেখতেছি না। হয়তো এই পার্টে তাবু নাই, বাট আর মাধবানকে আমরা দেখতে পারবো। সো আর মাধবান এরকম রোমান্টিক কমেডি ছবি করতেছে, এটা আমার কাছে একটু ইউনিক মনে হইলো। কারণ আর মাধবানকে সাধারণত আমরা অনেক সিরিয়াস রোলেই দেখি বা সিরিয়াস মুভিতেই দেখি। সো এখন দেখা যাক যে এটা ট্রেলারটা কিরকম হয়। সো চলার আগে ট্রেলারটা দেখে আসি, তারপর আমরা এই মুভিটাকে নিয়ে আরো আলোচনা করবো। লেটস স্টার্ট। थोड़ा बड़ा है मुझसे and he's divorced, so we are educated progressive people. हम मॉडर्न लोग हैं, हम समझते हैं कितना बड़ा है एज में। क्या फर्क पड़ता है कितना बड़ा है? एज इज जस्ट अ नंबर। आई वांट टू मीट हिम। बुलाओ उसे। बाबा ना और वर्षे I don't want to make anybody uncomfortable. I mean, I can stay in a hotel. कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने झूठ बोला अपनी फैमिली से? मेरे घर आके सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहा है। जब तेरे यहाँ गए थे तब क्यों नहीं निकला था सच? तो ये सच का कीड़ा ना अपने अंदर ही रख, चाहे कुछ भी हो जाए उनको तेरी एज नहीं बताऊंगी मैं। आज आप दाल फ्राई करो। ये दाल नहीं खाते, बोल दो ना। मैं दाल नहीं खाता। तुम जब दाल कौन नहीं खाता? ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा किया जा सकता है जो दाल नहीं खाता? आयशा चाहती है कि मैं 25 साल के लड़के की तरह उसके माँ बाप को पढ़ा। जिस कॉन्फिडेंस से लड़की को फंसाया है उसी कॉन्फिडेंस से माँ बाप को पढ़ा ले। गुड मॉर्निंग, आई मेड ब्रेकफास्ट। भाभी जी लीजिए ना। भाभी जी भाभी जी मम्मी जी मम्मी जी She wants to make it a fight. लड़ाई बनाना चाहती है। I will shoot his rascal. I will kill him. Raja Kalika, I will kill him. शादी का डिसाइड कर लिया है, स्ट्रेटेजिकली सोच के हैंडल करना पड़ेगा। ये दुनिया का पहला बाप होगा जिसने बेटी को सीड्यूस करने के लिए लड़का बुलाया। 30 साल पहले किया है मैंने। ये पैदा नहीं हुई थी ना 30 साल पहले, इसे देखा ही नहीं। शांति क्या जल रही होगी ना, मेरी चांदनी उसी चांदनी से ज्यादा प्यार। ये कथा आयशा को तेरे सामने पटाने की कोशिश कर रहा है तू। गुड नाइट बेटा। मैं और जिल्लत नहीं सेटअप कर रहा। तुझे क्या जिल्लत नहीं? जिल्लत बाय एसोसिएशन, सेकंड हैंड जिल्लत, स्मोकिंग की तरह होता है। अबे क्या कर रहा है यार? सर मुझे लगा इम्पोर्टेंट मौके पे आप ऐसे ही उतरते हो। टेंशन मत ले, गिटार बजा के गाना गा के पटने वाली नहीं है ये। मैं क्यों टेंशन लूंगा? मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना पटा रहा है। अभी ये तेरी लग नहीं रहा बनी। আচ্ছা, মানে আসলে কি বলবো, ভালোই কমেডি দেখলাম এই ট্রেলারটার মধ্যে। তারা বলতেছে যে অনেক মজার হবে মুভিটা। যদিও এই টপিকটা অনেকের কাছে আনকমফোর্টেবল লাগতে পারে, যে বুড়ো বয়সে একটা ছেলের সাথে প্রেম করতেছে একটা যুবতী মেয়ে। হ্যাঁ, তবে এটা যদি আমরা জাস্ট এন্টারটেইনমেন্ট হিসেবে দেখি তাহলে হয়তো ঠিক আছে। জাস্ট এন্টারটেইনমেন্ট হিসেবেই যেন আমরা দেখি, এর থেকে আমার মনে হয় বাইরে না যাওয়াই ভালো। হ্যাঁ, অন্য কোনো কন্ট্রোভার্সিতে না যাওয়াই ভালো আমার মনে হয়। আর এখানে লাভ রঞ্জনের নামটা দেখলাম রাইটার হিসেবে। লাভ রঞ্জন তো অনেক ভালো একজন রাইটার, যে হলো রোমান্টিক আর কমেডি অনেক ভালো করে লিখতে পারে। সো আশা করা যাইতেছে অনেক ভালো একটা মুভি হবে, অন্তত এন্টারটেনমেন্টের দিক দিয়ে। তবে এইটা দেখে কিন্তু আসলে মানে পুরো অন্যরকম লাগতেছিল যে অজয় দেবগন আর আর মাধবান, মানে চিন্তা করা যায় যে আর মাধবানের মেয়ের সাথে প্রেম করতেছে অজয় দেবগন। এটা ভাবতেই তো কেমন লাগতেছে। তার মানে যদি ওদের দুজনের বিয়ে হয় তাহলে কি হবে? অজয় দেবগনের শ্বশুর হবে আর মাধবান। মানে এটা ভাবা যায় কোনোদিন? মানে কি বলবো আর কি, মানে ওই যে জাস্ট বললাম যে ফানি ওয়েতে যদি দেখেন তাহলে এটা আসলে অনেক মজা লাগবে জিনিসটা দেখলে। বাট একটু যদি অন্যভাবে দেখেন তাহলে কিন্তু আবার মানে বিষয়টা কন্ট্রোভার্সির দিকে চলে যাবে। যাই হোক, তবে আমার কাছে কিন্তু মানে এজ এ এন্টারটেইনমেন্ট প্যাকেজ হিসেবে কিন্তু ভালোই লাগছে ট্রেলারটা।
আপনাদের কাছে কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর আপনারা এরপরে কোন মুভি ট্রেলার বা টিজার রিঅ্যাকশন দেখতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আজ আসি, আল্লাহ হাফেজ।